Ang iyang lulo Katoliko Romano, ang iyang lula Iglesia ni Cristo, ang iyang mama saksi ni Jehova, Protestante sab ang iyang papa. Kun manimba na lain-laing simbahan, ang pamilya nilang unique yun sa tanan. Wala sila'y samok na hibulong ang uban, bisan lain-lain silag tinuuhan. Inig pa mauli, unya magkapundok na, kining ilang unique nga pamilya. Sadya gyud sila usahay magdebate pa, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis usaray katuyuan, panaghinigugmaay og kalinaw sa tanan. Walay intriga ug walay away-away, kanunay nga nagsinabtanay. Inig ba mauli, unya magkapundok na, kining ilang unique nga pamilya. Sadya gyud sila usahay magdebate pa, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis usaray katuyuan, panaghinigugmaay og kalinaw sa tanan. Walay intriga ug walay away-away, kanunay nga nagsinabtanan.